Nag-pre-rides ko. Lasyon ko pa dong. Ah, kapadong. Nag-pre-rides ko ba? Lasyon ko pa dong. Asa pa dong? Liluan? Yate. Asa napita na? Liluan? O, dali. Ato ko pa dong lasyon. Naglibre sakay ko. Oo. Isulot lang niyo. Taga saan ka? Taga diri ka? Tultuli lang ko dito ha. Tultuli lang ko asa dapit ha. Okay, wako kadumdum diha. Okay ra mo pagbaha diri? Lagi grabe diha no? Dili. Oh. Ang amo danaw man ganing baha sa kayo eh. Okay, mana lang ba tabang ginagmay ba? Kay maluoy ta sa uban. Ate ilak. Ari sakay. Tultuli ko ha? Oh, sige. Okay na? Oo. Yate liluan? Asa tagi? Sige, straight lang. Oh, dili ta malikod dre. Ah, sige sige. Bakaan man Aw. Ang diha luya diha no? Asa dapit ang kutkot diha? Mo supervisor, iya pa magpapag dami sa baha patay. na kuan gyud. Asa man sila na payo? Manilaya. Kaya Asa na dapit ang kutkot diha? Namo kung subdivision diha. Diha may perting daganang kuan nanod. Mao lagi kasi may nag-expect nga wag yun kay katong audit sa una di ba? Ang dagat raman to. Karon kay hinay ra baya to, di ba? Kumpara mas kusog baya tong audit. hinay ra baya ang hangin na. Hinay ra eh. Lagi kinsa may nag-expect ato man ang perting daghanan na kuan. Nagunsa man ka diri? Din ka nagsuti, ma'am? Ah, titais ka. Mahal na rin, makatabang ko gamay. Kabantay na siguro ka na ako. Busako Jimo to. Ha? Busako Jimo to. Oh na, daganti karon ni na. Mahal lang ni ma'am, makatabang-tabang ko gamay ba. Wa man tay kwarta nga ikakuan, agi na lang free rides. Lumad ka taga diha, yati. Sa may mga apelyido nimo, ma'am? Kiray? Kiray. Kiray. Shout out sa mga Kiray na no, taga Yati, Liluan. Okay, sige. Wala ni mapil ka ba diri, ma'am? Salamat kayo. Sige, ya, palag lang ko. Labay na, ma'am ha. Naka yung sticker dia. Bisig na kayo shout out dia, imong mga kuan. Live man eh. Wala. Oh. Imong mga kaliwat. Kuan lang ako ang sister-in-law nga naa karon sa Unsa may pangan? Nas Thailand? Finland. Finland? Asa unsay pangan? Si Larissa Hiray. Tilarisa Hiray? Shout out no Tilarisa Hiray. No, ko sticker, ma'am. Oh, sige. Salamat. Tanawa lang na basi ma-upload nako sunod gabi or ugma. Thank you kayo ha. Sige, ma'am. Salamat. Shout out. Shout out Mi Orosio. Shout out Sir from Ginsay, Danau City. Shout out Linros Utal. God bless idol. Shout out Moon Tiger. Shout out Dol San Antonio Ginsay, Danau City. Shout out Carlito B Torno Senior. Shout out idol taga Danau City, Cebu. El Cantorio Luok idol. Shout out Istupak Prongprong. Shout out ko taga Upper Giwanon sa Compostela dol. Shout out Rose Bayo, shout out idol, shout out Ruima Kanoy, sana makasakay basta makachamba lang. Pondol. Shout out Asir Labia. Shout out ko idol sa mga security guard sa Minibia Mitsumi nag-duty 13:30 to 21:30. Shout out Midis Cotillas Balistoy. Shout out sa akong mga ig-agaw diya sa Mandawi dol from Bohol. Shout out Berhelio Casinas
Junior, shout out Lods Dol. Watching from Doiro Bohol. Shout out Baroka Gomez, shout out Boss Gomez family. So maro to no. Sa tanong nagpa shout out no, amping mo. God bless.